Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilman wa yaqinan shadiqa. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim, iftah alina futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baiklah, melanjuti daripada kajian kita, yaitu kajian Sirah Nabawiyah melalui panduan kitab Durusus Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Ad-Da'i Ilallah Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sekarang kita melanjuti daripada bagian yang kedua daripada kitab Sirah Nabawiyah ini, kajian Sirah Nabawiyah ini. Baiklah, kita mulai saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Udzukur, sebutkanlah nasaba nabina, nasab atau silsilah, garis keturunan nabina Muhammadin, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila Fihrin, sampai ke kakek beliau yang bernama Fihr. Huwa Sayyiduna Muhammad, beliau adalah junjungan pemimpin kita Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fihr. Itulah nasab junjungan Nabi kita Muhammad sampai ke kakek beliau Fihr. Adapun lanjutannya masih ada. Ya, bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, yang nanti bersambung kepada Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam. Inilah nasab atau garis keturunan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayah beliau tentu kita sudah mengetahui semua, bernama Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau adalah ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang yang mulia, seorang yang luar biasa. Ini begitu juga dengan kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib. Mereka semua kakek-kakeknya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai akhlak-akhlak yang terpuji, yang dikenal di kalangan oleh Bani Quraisy, oleh penduduk yang ada di kota Mekah ketika waktu itu. Inilah daripada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada ayah beliau, kakek-kakek beliau, semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dekat kepada Allah, dan termasuk orang-orang yang soleh, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita untuk menghafal daripada nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang menghafal daripada silsilah atau garis keturunan Nabi Muhammad, nasabnya Nabi Muhammad ini, kecuali Allah akan
menjaga dia dari segala apa-apa yang membahayakan dia, dan Allah juga akan mengabulkan segala hajat-hajat dia, ya, dan memberikan penjagaannya kepada orang tersebut, ya, baik dia yang menghafalnya, ya, apalagi memang dia dihafal, termasuk juga nama tersebut ditulis dia bawa, ya, maka Allah akan memberikan penjagaan bagi dia, nah, lantaran dia membawa daripada nama-nama orang-orang yang soleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udzukur nasaba ummi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Udzukur, sebutkanlah nasab atau silsilah ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fi ayyi jaddin taltaqi ma'ahu, dan pada kakek yang keberapa bertemu, ya, ibundanya Nabi bersama ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abdullah. Ya Sayyidatuna Aminah. Beliau adalah Sayyidatuna Aminah, ya, bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Hakim bin Murrah. Nah, beliau sama ayahnya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abdullah. Jadi Siti Aminah, ibundanya Nabi Muhammad, sama dengan ayahanda Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Kakeknya ini bertemu di Hakim yang namanya, yang di dalam kitab sirah lain namanya Kilab. Nah, disinilah bertemu kakeknya Nabi Muhammad dari pihak ayah dan dari pihak ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang seterusnya habis Murrah terus sama, nanti bin Ka'ab, bin Luay, bin Ghalib, terus bin Fihir, terus sampai Adnan. Ya. Nah, inilah perlu kita hafalkan silsilah daripada garis keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita tidak hafal. Ya. Kita yang mengaku, ya, umatnya Nabi Muhammad, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, sudah seharusnya kita untuk menghafal daripada nama-nama ayah ibundanya Nabi Muhammad, kakek-kakek beliau, ya, sehingga nanti itu sebagai jadi bukti bagi kita menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata wa aina tufiya abuhu sallallahu alaihi wasallam. Mata, kapan, wa aina, dan di mana, tufiya, wafat, abuhu sallallahu alaihi wasallam, ayahandanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufiya abu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamlun fi batni ummi. Wafat ayahandanya Nabi Muhammad wa huwa hamlun, sedangkan beliau Nabi Muhammad hamlun fi batni ummi, masih di dalam kandungan, fi batni ummi, di dalam perut ibundanya Nabi, di dalam perut ibundanya Nabi Muhammad. Ya. Adapun ayah beliau wafat bil Madinatil Munawwarah, yaitu di kota Madinah. Inda akhwalihi Bani Najjar, ketika beliau berziarah, ya, habis berdagang, berziarah kepada paman-paman dari sebelah ibunya dari Bani Najjar, dari suku atau kabilah Bani Najjar. Ya. Ketika itu ayahanda Nabi Muhammad ini berdagang ke daerah Syam, ya, biasa berdagang. Tiba-tiba di tengah beliau berdagang, ketika hendak pulang, tiba-tiba beliau mengalami sakit. Ya, akhirnya beliau mampirlah ke kota Madinah, sekalian berziarah. Ya, sekalian berziarah.
sekalian berziarah. Pas berziarah kepada keluarganya, paman-pamannya tersebut, ya, dalam keadaan sakit, akhirnya sakit beliau pun bertambah parah. Akhirnya wafatlah ayahandanya Nabi Muhammad, yang ketika itu beliau berumur 18 tahun. Jadi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan, ya, ayah beliau wafat. Dan ketika itu ayah beliau berumur 18 tahun dan wafatnya dimakamkan di kota Madinah. Ya, di kota Madinah. Ya. Man arda'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Awalu man arda'ahu sallallahu alaihi wasallam, pertama kali orang yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummuhu, ibundanya Nabi sendiri, yaitu Sayyidatu Aminah. Jadi orang yang pertama kali menyusui Nabi adalah ibundanya Nabi sendiri, yaitu Sayyidah Aminah. Kemudian summa Suwaibah Aslamiyah, kemudian Suwaibah al-Aslamiyah, yaitu disusui oleh Suwaibah Aslamiyah yang kedua. Kemudian barulah disusui summa Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anhunna. Kemudian barulah disusui oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah radhiyallahu anhunna. Semoga Allah meridhoi mereka semua, ibundanya Nabi, Suwaibah Aslamiyah dan Sayyidah Halimah Sa'diyah, yang dimana pernah menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqama inda Halimah fi diyari Bani Sa'ad arba'ata a'wam, dan beliau tinggal Nabi bersama Sayyidah Halimah di perkampungan Bani Sa'ad arba'ata a'wam selama 4 tahun. Mata wa aina tuwfiyat Ummu sallallahu alaihi wasallam, kapan dan di mana wafat ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuwfiyat, wafat Ummu sallallahu alaihi wasallam, ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ibnu sitti sinin, dan beliau berumur 6 tahun. Dan wafatnya bil Abwa, di desa Abwa, baina Makkah wal Madinah, daerah antara kota Makkah dan kota Madinah. Sekianlah pelajaran sirah kita, mudah-mudahan